Lugay mo naman. Ang pangabuhi sang isa ka estudyante, mabudlay. Tulog ka na. Kapin pa kun ikaw isa ka waywaan. May alamutan man gani sa eskulahan, aray! May kwartan man matuod pero hindi ka sarang kay kadutay. Kung magpuli ka man sa inyong nga balay, maluwi ka man magpangayo sa imong nga tatay. Kay grabe gid ang iya pagpangabudlay, ang pag-antos sa uma na wala sing pahuway. Ang siling ni nanay kay tatay, kinahanglan madamong patubason mga humay. Gani antosalang ang tanan nga pagpangabudlay, kay man sinunay takag sinday nga pangabudlay. Kag confirmin may mga almutan sa eskwelahan, nagkakataka ng kung kisa ang mga ginikanan. Matuod ikaw ilaman pagatagan, pero abaw may sermon pa nga paaman. Kaluluwi ng estudyante nga nagapangasubo, kadto sa eskwelahan nga nagapisno. Sa mata makita ang luha nagatulo, kay gin akigan gali sa yapag pangayo. Estudyante antusalang ang tanan, mga problema sa balay kag sa eskwelahan. Hang pa lang ang nagakalatabo, kay initan ng tanan pagtilaw gid lamang, kay ang pag-antos mo ado paggabayaran. Oh, si Ado galing.